Day of my life as a pharmacy assistant. For today's vlog, uban ni day ko ninyo. Kaya ako i-share ninyo partira panis customer nga akong na-serve. Hinaot ko yung ning tanawon hangtod mahuman. Ako lang po ni-share sa tanano arong ma-aware pud tatanan. One time na ining palit na ako. Di pa to diri nga pharmacy dito to Scarmin. Kaya kasagaran jud mo palit sa pharmacy na jud na gibati sa panglawas. Katuday nga customer bata mga 20 plus pa jud siguro to edad. Unya iyang itsura nang hupong na jud tanan. Nang hupong na iyang naong, iyang mga kamot, iyang tibuok lawas. Nagud pud siya resita sa doktor. Unya akong gipangutana kaysa kabata niya na siya kidney failure. Ingon si Jang nga kada gabi kun siya mo inom og energy drink. Kanang energy drink nga kusog manuklaw. Beware sa tanang mahiligon ana kay dili jud na makaayo sa atong panglawas. Maabtik ra imong adlaw ana. Pero kaduga dyan ana sa imong lawas mo resulta. Madaot jud imong kidney ana. Kanira ba jud mga batan-on kay hilig ra ba jud ana. Wad na jud intaw na inyo nga habit kay dili jud kaayuhan sa panglawas inyong makuha ana. Ako ra pud ning advice ha. Ug bation manggali mo kapoy, i-exercise ra na. Mawa jud inyo kakapoy sa inyong panglawas kaysa mo inom anang mga energy drink. Sa panahon karon daghan na jud klaseng sakit. Kinahanglan jud atong usbo na atong lifestyle. Kanang sa una hilig ka kayong mga tamis, sobra ka jung tamis. Kana pong mga pagkaon nga sobra ka jung parat. Kayan pud na nato. Kanang sa una nga hilig ta kayong mukaon na ng ice cream, mga cake, ug uban pang mga pagkaon nga dili healthy. Kinahanglan jud ato na ni i-control. Mga lagmi ra ba jud nga mga pagkaon. Ato lang sa jud atong kaugalingon sa mga healthy nga mga pagkaon. Kanang mga utanon ug mga prutas. Mas nindot man galing ibalik jud pareha sa una. Ang mga pagkaon kabantay mo ug makaidaran ni sa katawo. Mas pilion pa jud mukaon og gulay kaysa anang mga unhealthy nga pagkaon. Sa mga kabataan karon nga mahiligon anang mga junk foods, mas maadyo sigurong i-control na pud ninyo. Kanang mahiligog mga soft drinks, mas nindot og ipanagsa na lang siguro. Di jud ingon nga kinahanglan kada humagkaon mo inom jug soft drinks. Kay para naho mas lami jug magtubig na lang jud ka. Pero para ra pud ni naho hawa ko ning ingon nga pangundang na mong inom soft drinks, pangundang na mong kaog ice cream. Naara jud gyapon ninyo ang desisyon. Kining ako advice lang pod. Mas nindot gali og 8 ka basong tubig or sobra pa ang imnon sa isa ka adlaw. Kay ba mo unsa ka importante ang pag-inom og 8 ka basong tubig sa isa ka adlaw. Makahatag kini ka baskog sa imong panglawas para di ka ma-dehydrate. Makahatag og kusog ug makawala sa kakapoy sa panglawas. Himsog nga pamanit ug ilikay ka sa constipation. Anhiling day ko kutob. Salamat sa pagtan-aw. Kita ta sunod akong vlog. I love you all. Thank you.